उनकी नामजदगी से ये बात सामने आई है कि ये जो कत्ल है ये उसी दुश्मनी का शाखसाना है। वो लाहौर की एक मसरूफ़ तरीन सड़क पे ये वाक़या हुआ है। वहाँ से और लोग भी गुज़र रहे थे। वहाँ उसके इर्द गिर्द कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल्स भी हैं, और वहाँ पे हर वक्त जो एक ट्रैफिक का जो एक हजूम है वो रहता है कि अगर उनको नामज़द किया गया है तो उनका इसमें क्या किरदार है। अगर वो कहते हैं हम बेगुनाह हैं तो उन्हें अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। ताजर बरादरी में भी उनकी शख्सियत को लेके, उनके किरदार को लेके एक गमो गुस्से की लहर पाई जाती है, और मे भी ये चीज़ें भी नज़र आएँ कि ताजर बरादरी इस पर प्रोटेस्ट भी करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। सीनियर एंकर पर्सन खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, जावेद भट्ट साहब जिनको कत्ल किया गया, उस हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये क्या राय रखते हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर थोड़ा सा बताइएगा, जावेद भट्ट साहब को मार दिया गया, आप उस वाक़े को किस तरह देखते हैं? किसने मारा? देखिए FIR भी दर्ज हो चुकी है। FIR के अंदराज के बाद तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये उसी 30 साला दुश्मनी का शाखसाना है जो तीफी भट्ट ग्रुप और बलाश टीपू ग्रुप के मबैन चलती आ रही है। और पहले भी इसमें खासा नुकसान हुआ इंसानी जानों का, और कल ये जो कत्ल हुआ, देखें कत्ल किसी का भी हो, इंसानी जान का जाना एक अफसोसनाक वाक़या होता है हर किसी के लिए। बहैसियत इंसान हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये खून की जो नदियां बहाई जा रही हैं इनको बहाया जाए। ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ना इसे हम कोई इस ऐसे मामलात को अप्रिशिएट करते हैं। वो ख्वाह किसी ग्रुप का भी बंदे का तल्लक हो और वो चला जाए दुनिया से, ये कोई अच्छी रवायात नहीं है। कि अब ये देखें ना, लड़ाइयाँ फैमिलीज़ तक आ गई हैं। फैमिली से मुराद ये है कि उसी गाड़ी में तीफी भट्ट की हमशीरा भी मौजूद थी, जावेद भट्ट की बेटी भी मौजूद थी। तो अब ये कोई इशारे अच्छे नहीं हैं कि हम घर की ख़वातीन को भी उन दुश्मनियों के लपेट में ले आएँ। अब चूँकि ये मुकदमा हुआ और उसमें अमीर बलाश के भाई को, अमीर फ़तेह को और कैसर भट्ट को भी नामज़द किया गया, तो वो फिर उनकी नामज़दगी से ये बात सामने आई है कि ये जो कत्ल है ये उसी दुश्मनी का शाखसाना है। अब इस हवाले से कैसर भट्ट का भी एक वीडियो बयान आ गया जिसमें वो कह रहे हैं मैं बेगुनाह हूँ, मेरा तल्लक कोई नहीं। तो उन्हें भी सामने आना चाहिए, कानून को फेस करना चाहिए, तफ्तीश को ज्वाइन करना चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही बतानी चाहिए। ज़रूरत इस अमर की इस वक्त है कि ये आप पिछले 6 माह में देखें कि इस दुश्मनी के नतीजे में कितने लोग मारे गए हैं। अभी सिर्फ 6 माह की बात कर रहे हैं, अभी आप पिछली हिस्ट्रियों को छोड़ें कि 30 साल में कितने लोग गए, वो भी सबको पता है कितने लोग चले गए हैं। तो ये आपको डे बाई डे इस हवाले से एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, और ये कोई अच्छी अलामात नहीं है। दुश्मनियों से हमेशा नुकसान होता है और दुश्मनियों में हमेशा जाने जाती हैं जो किसी के लिए भी खुशी का बायस नहीं होता। तो इन दुश्मनियों की रोकथाम होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि दुश्मनों की आपस में सुलह होनी चाहिए ताकि अमन की सूरत हाल पैदा हो। अब आप ये देखें कि कल का जो वाक़या हुआ है वो लाहौर की एक मसरूफ़ तरीन सड़क पे ये वाक़या हुआ है। वहाँ से और लोग भी गुज़र रहे थे। वहाँ उसके इर्द गिर्द कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल्स भी हैं, और वहाँ पे हर वक्त जो एक ट्रैफिक का जो एक हजूम है वो रहता है। अब खुदा ना खास्ता जब ऐसे मामलात में होता ये है कि आप किसी पे अटैक करते हैं तो जो शूटर्स होते हैं वो एक ब्रस्ट फायर ही करते हैं ना, तो जब वो ब्रस्ट की जब गोलियाँ फैलती हैं वो किसी और को भी लग सकती हैं। और पहले भी इस दुश्मनी के ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें राहगीर मारे गए हैं, उन बेचारों का क्या कसूर होता है? कसूर तो उस मरने वाले का भी नहीं था। अब जावेद भट्ट बज़ाते खुद एक शरीफ आदमी, कारोबारी आदमी, और उनका गो के इसमें कोई शक नहीं कि वो तीफी भट्ट की एक रीढ़ की हड्डी थे। तीफी भट्ट के मामलात, कारोबारी मामलात हैं या कानूनी मामलात हैं, उनको लुक आफ्टर भी करते थे, और लाहौर की ताजर बरादरी में जावेद भट्ट का एक अच्छा असर रसूख भी है। और इस वजह से ताजर बरादरी में भी उनकी शख्सियत को लेके, उनके किरदार को लेके एक गमो गुस्से की लहर पाई जाती है, और मे भी ये चीज़ें भी नज़र आएँ कि ताजर बरादरी इस पर प्रोटेस्ट भी करेगी कि एक ताजर रहनुमा का कत्ल हुआ है। क्योंकि जावेद भट्ट का ना सिर्फ लाहौर की मार्केटों में एक अच्छा खासा असर रसूख था, उनकी इज़्ज़त थी, तल्लक था, उसके साथ साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उनका खासा एक किरदार होता था उसके इंतखाबात में। तो ये अमल मैं समझता हूँ कोई इतना अच्छा नहीं है। इन दुश्मनियों की रोकथाम होनी चाहिए,
تاکہ آنے والے وقت میں مزید نقصانات سے بچا جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ جو ایف آئی آر میں نامزد ہوئے ہیں 2 ملزم؟ سر بٹ صاحب کا بیان سامنے آ چکا ہے اور امیر بلاج کے بھائی کو جیسے اس میں نامزد کیا گیا لیکن ابھی تک اس کا بیان سامنے نہیں ہے. دیکھیں جب سے امیر بلاج ٹیپو کا قتل ہوا ہے آپ نے کسی بھی فورم پہ امیر بلاج ٹیپو کے کسی بھی بھائی کا کوئی بیان نہیں سنا ہونا. یہ جب سے واقعہ ہوا ہے تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کے گروپ کا جو حصہ تھے کیسر بٹ آف لکھو ڈیر ان کے بیانات اور بڑے سخت بیانات سامنے آتے رہے ہیں جس میں وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بارے میں بڑے جارحانہ طریقے کے ساتھ اپنے جو جذبات تھے اس کا اظہار کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کی اس قتل میں کتنی انوالومنٹ ہے یہ چیز نہ میں ثابت کر سکتا ہوں نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں. یہ تو پولیس نے اپنی تفتیش میں دیکھنا ہے کہ اگر ان کو نامزد کیا گیا ہے تو ان کا اس میں کیا کردار ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں تو انہیں اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے ہوں گے. تو وہ پولیس اپنی تفتیش میں اس چیز کو کلیئر کرے گی یا جس وقت ان شوٹرز تک پہنچا جائے. اور وہ بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے دن دہاڑے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور ان کے اس اقدام سے کہ لاہور شہر میں عام بندے کے لیے بھی خوف و ہراس کی صورتحال ہے کہ آپ سڑکوں پہ آپ کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. یہ ایک لا اینڈ آرڈر پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ چیز اب آنے والے وقت پہ پتہ لگے گی کہ شوٹرز اگر گرفتار ہوتے ہیں وہ یہ انکشاف کریں گے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا ہے اور کیوں کیا ہے. آیا ان سے کروایا گیا ہے یا ان کی جاوید بٹ کے ساتھ کوئی رنجش تھی. تو اگر جاوید بٹ کے کئی ایسے معاملات کو آپ دیکھیں تو کچھ ایسا معاملہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تھی. کیونکہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو یا اس کو اس چیز کا خطرہ ہو تو جہاں تک جاوید بٹ کا تعلق ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ گن مین رکھیں. لیکن وہ کبھی بھی گن مین ان کے ساتھ نہیں ہوتے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ان پر حملہ کیا گیا وہ خود ہی ڈرائیو کر رہے تھے. ایون ڈرائیور بھی ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریلیکس ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ افسوسناک واقعات ہیں. دشمنی میں کسی بھی گھرانے کا کوئی شخص چلا جائے وہ سب کے لیے افسوسناک بات ہوتی ہے. سوال ہے کہ امیر بلاج جو ہے وہ تو دوستی کی طرف جا رہا تھا, مطلب کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میری یہ دشمنیاں ختم ہو, میں ایک پڑھا لکھا لڑکا ہوں, تو پھر یہ دشمنی ایک دم سے کیسے یہ قتل ہو؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں دونوں گروپوں کے مابین صلح کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. وہ ٹیپو ٹرکاں والا مرحوم کی زندگی میں بھی ہوتی رہی ہیں, بلاج ٹیپو کی زندگی میں بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے وہ صلح کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں. اگر یہ صلح کی کوششیں کامیاب ہو جاتیں تو شاید جو نقصانات آج دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ نہ دیکھنے کو ملتے. تو ابھی بھی دشمندار گھرانے کو وہ خواہ ٹیپو ٹرکاں والا گروپ ہے, خواہ تیفی بٹ گروپ ہے یا اور جو ہمارے شہر میں اور بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو دشمنیاں لے کے چل رہے ہیں, تو ان دشمنیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ امن کی طرف بڑھ جا سکے. بہت شکریہ سر, اپنے قیمتی ٹائم دیا. اسی طرح اپنے میزبان داؤد خان کو دے اجازت. اللہ نے